तेलंगाना एमसेट इम्तिहान में आंध्र प्रदेश के तलबा तेलंगाना तलबा से आगे। इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के टॉप 10 में आंध्र प्रदेश के 7 तलबा शामिल। तेलंगाना एमसेट इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए, जिसमें आंध्र प्रदेश के तलबा तेलंगाना तलबा से आगे देखे गए। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिसिन शोबे में पहले 5 टॉपर्स में आंध्र प्रदेश के तलबा शामिल हैं। एग्रीकल्चर एमसेट इम्तिहान में पहला रैंक आंध्र प्रदेश के गुंटूर की नेहा को हासिल हुआ, दूसरा रैंक विशाखापट्टनम के रोहित और तीसरा रैंक गुंटूर के तरुण कुमार को हासिल हुआ। इसी तरह इंजीनियरिंग में श्रीकाकुलम की साई दीपिका को दूसरा रैंक, गुंटूर के कार्तिकेया को तीसरा रैंक, श्रीकाकुलम की जाला झक्शी को चौथा रैंक और श्रीकाकुलम की वंशी को 5वां रैंक हासिल हुआ। बहन भाइयों के खूबसूरत व अटूट रिश्ते को पेश करने वाले त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर रुकन कौंसिल कविता ने प्रगति भवन में भाई के तारिक रामाराव को राखी बांधी। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने प्रगति भवन में बहन भाइयों के प्यार, इनके खूबसूरत व अटूट रिश्ते, भाईचारे के मुक़द्दस जज्बे को तक़वियत पहुँचाने वाले त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई के तारक रामाराव को राखी बांधी और इनकी दराज़ी उम्र, अच्छी सेहत और कामयाबियों के लिए दुआ की। इसी दौरान वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने इनके तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। इस पुरमसरत मौके पर रुकन कौंसिल कविता ने रियासत के अवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़। मोहब्बत में नाकाम 17 साला लड़की अपने आशिक़ के साथ ख़ुदकशी कर ली। हैदराबाद के पुराना शहर में दिल दहलाने वाला वाक़या। एक नौजवान जोड़े ने मोहब्बत में नाकामी के बाद घर वालों से परेशान होकर ख़ुदकशी कर ली, क्योंकि इनके घर वाले दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया था। ये वाक़या मैलार्दो पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नेताजी नगर की रहने वाली 17 साला लड़की इंटर की तालीम हासिल कर रही थी। ज़िले महबूब नगर मिक्थल का रहने वाला 20 साला रवि भी नेताजी नगर में ही मुकीम था। वो दोनों गुज़िश्ता 2 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इन दोनों ने अपने घर वालों से शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, ताहम घर वालों ने इनकार कर दिया, जिस पर दोनों दिल बर्दाश्ता हो गए और कल लड़की नौजवान के घर पहुंचकर एक साथ पंखे से लटक कर ख़ुदकशी कर ली। బుద్వేల్ నేతాజీ నగర్లో ఒక 17 సంవత్సరాల అమ్మాయి మరియు రవికుమార్ అని చెప్పేసి ఒక 20 సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఒక అబ్బాయి, ఇద్దరు కూడా ఆ అబ్బాయి రవికుమార్ వాళ్ళ ఇంట్లో సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది, హ్యాంగింగ్ చేసుకొని. ప్రాథమిక ఆధారాలను బట్టి వీళ్ళిద్దరు గత సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. మరి ఈరోజు అనూహ్యంగా వారిద్దరు కూడా అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంట్లో हैंगिंग చేసుకొని సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది। 9 साला मासूम बच्ची ने पंखे से लटक कर ख़ुदकशी कर ली। सिकंदराबाद इलाके में दिलखराश वाक़या। शहर हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में एक कम उम्र तालिबा ने पंखे से लटक कर फांसी ले ली। मार्केट पुलिस के बमुजिब समीक्षा नामी 9 साला लड़की मकामी स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ती थी। वो पिछले 2 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रही थी। कल लड़की की मां, जो बेवा बताई गई, घरेलू कामकाज के लिए घर से बाहर गई और शाम को वापस लौटी। तब तक लड़की ने अपने मकान में ख़ुदकशी कर ली थी। ख़ुदकशी की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। सिकंदराबाद इस दमन में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। तलाक़ या खुला के बग़ैर ख़ातून की दूसरी शादी, पहला शौहर हैदराबाद पुलिस से रुजू। पहले शौहर की मौजूदगी में ख़ातून की जानिब से दूसरी शादी का इंकशाफ होने पर शौहर पुलिस से रुजू हुआ। यह अजीब व गरीब वाक़या हैदराबाद में पेश आया।
पुलिस और दीगर ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक फटलांसर इलाके का रहने वाले मोहम्मद सुल्तान ने साल 2013 में रूबीना नामी खातून से शादी का दावा किया है। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि खातून ने साल 2017 में मुबीनुद्दीन नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली, जिससे इसे 2 बच्चे हैं। खातून के पहले शौहर ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की कि तलाक और खुला के बगैर इसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। शिकायत करंदा का कहना है कि इसके खिलाफ इसकी बीवी ने झूठा केस दर्ज करवाते हुए इसे हरासा किया। मोहम्मद सुल्तान ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि शरई तौर पर तलाक या खुला लिए बगैर मुस्लिम खातून दूसरी शादी नहीं कर सकती, ऐसा करना हराम है। हैदराबाद में पुलिस ने नाइजीरियन शहरी को मंशियात के साथ गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 108 सारिफीन की शिनाख्त भी कर ली गई। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने नारायणगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर जुमा को किंग कोठी में एक नाइजीरियन बाशिंदे को गिरफ्तार किया और हिंदुस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के अलावा 30 ग्राम MDMA जब्त की, जिसकी कुल मालियत 3 लाख रुपये है। गिरफ्तार शख्स वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर रह रहा था। सेंट्रल जोन के DCPM राजेश चंद्रा ने कहा कि जेम्स अक्सर गोवा जाता था और मकामी मंशियात फरोशों से MDMA समेत नफसियाती मादे कम नरखों पर ख़रीदता था और हैदराबाद में ऊंचे दामों बेचा करता था। అతని వద్ద నుంచి 4 సెల్ ఫోన్లు అండ్ వేరియస్ నేషనల్ కరెన్సీస్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ 4000 రూపీస్ కూడా అతని వద్ద సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇతను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో కన్జ్యూమర్స్తో టచ్లో ఉండి ఆ కన్జ్యూమర్స్కి ఇతను సేల్ చేస్తూ ఉంటాడు రీటైల్ పాయింట్ లాగా. ఇతని సోర్స్ నైజీరియాలో ఇతని మిత్రుడు జాక్, అతను కూడా అక్కడ సేమ్ బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. అతని నుంచి ఇతను ప్రొక్యూర్ చేసుకొని ఫేక్ పాస్పోర్ట్ తోటి ఐడెంటిటీ తోటి ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయిపోయి వేరియస్ స్టేట్లలో గోవా, హైదరాబాద్ అండ్ ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సింది ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చేశాడో అనేది. అక్కడ అతను ఆ డ్రగ్స్ని సేల్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంట్రాగేషన్లో ఇతని లిస్టులో సుమారు 108 మంది కన్జ్యూమర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇతని రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ లాగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. వాళ్ళందరిది కూడా వెరిఫై చేస్తూ ఉన్నాము. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 27 ఆఫ్ NDPS యాక్ట్ కేవలం సెల్లింగ్ చేసేవాళ్ళు, సప్లై చేసేవాళ్ళే కాదు, ఈవెన్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఆల్సో లయబుల్ టు బి పనిష్డ్ అనే క్లాస్ కింద వాళ్ళకు కూడా చాలా సివియర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. हैदराबादियों ने मुनव्वर फारूकी के शो को रोकने की बीजेपी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन और लॉकअप के फातेह मुनव्वर फारूकी पर दाएं बाजू के लोगों ने एक बार फिर हमला किया, क्योंकि बीजेपी MLA टी राजा सिंह ने जुमेरात को शहर में अपने आने वाले शो को रोकने की धमकी दी। अपने वीडियो पैगाम में सियासतदान ने कहा कि अगर मज़ाहिया अदाकार ने शहर में परफॉर्म किया तो पिंडाल को आग लगा देंगे और यहाँ तक कि उसे मारेंगे। ये धमकियाँ उस वक्त सामने आईं जब कॉमेडियन ने 20 अगस्त को इंस्टाग्राम पर अपने आने वाले हैदराबाद शो का ऐलान किया। शो के मकाम का ऐलान होना अभी बाकी है। हैदराबाद में एक हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उनका प्रोग्राम रखा गया जिसकी मुखालिफत कुछ फिरका परस्त ताकतें कर रही हैं। कोई फिरका परस्त लीडर है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी बात पे जो है बिल्कुल भी जो है दमखम नहीं है, जिसके अंदर जो बिल्कुल जो है मजाक बनाए हुए हैं हिंदुस्तान के आइन का, वो लोग जो है उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन उनको जो है बिल्कुल ये चीज समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का कानून बड़ा मजबूत है। हैदराबाद की पुलिस जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी उनके अगेंस्ट में और कोई इनके अंदर जो है कोई ताकत नहीं है कि ये किसी को रोक सके। आप बिल्कुल जो है मुनव्वर फारूकी को भी मेदक में 23 साला किसान का धान के खेत में हादसाती तौर पर मौत वाक़ई हो गई। एक 23 साला नौजवान की मौत इस वक्त वाक़ई हो गई जब वो जुमा को रामापेट मंडल के प्रगति धर्मारम गांव में खेत के बांध से गलती से फिसल गया। मकतूल इसी गांव का रहने वाला था।
نرسلم نامی شخص جو اپنے دھان کے کھیت میں پانی کی جانچ کرنے کے لیے کھیت کے باندھ پر چل رہا تھا، اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گیا۔ دم گھٹنے کے سبب جائے وقوع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ کیرالہ لوک آیکت کے اختیارات واپس، وزیر اعلیٰ وجین کی مشکلات میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کے خلاف وزیر اعلیٰ آفات راحتی فنڈ کا غلط طریقے سے استعمال کرنے کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ایسا گورنر عارف محمد خان کے 11 آرڈیننس پر دستخط کرنے سے انکار کے بعد ہوگا۔ اس پورے معاملے پر جانکاری رکھنے والے ایک ذرائع کے مطابق اس سال کی شروعات میں وجین حکومت نے لوک آیکت کے اختیارات کو کم کرتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا۔ آرڈیننس کے ختم ہونے کے ساتھ اگر معاملے میں کوئی برعکس فیصلہ آتا ہے تو وزیر اعلیٰ وجین کو استعفیٰ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ سنگاریڈی میں سافٹ ویئر انجینئر نے تجارت میں نقصان کے سبب دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر نے جمعہ کو امین پور میں اپنی رہائش گاہ پر مبینہ طور پر اسٹاک ایکسچینج ٹریڈنگ میں نقصان کے بعد خودکشی کر لی۔ مقتول کھمم ضلع کے گولاپاڑو کے گڈلا لکشمی نارائنا تھے۔ وہ امین پور کی PJR کالونی میں مقیم تھے۔ لکشمی نارائن ایک MNC میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ امین پور کے انسپکٹر سرینواس ریڈی کے مطابق لکشمی نارائن کے والد کسی بیماری میں مبتلا تھے جب انہوں نے علاج کے لیے اپنے آبائی علاقے میں ایک جائیداد فروخت کر دی۔ انسپکٹر نے کہا کہ بقیہ 20 لاکھ اسٹاک ایکسچینج ٹریڈنگ میں لگائے گئے، لیکن اس رقم کا ایک اچھا حصہ ضائع ہوا۔ مالی مسائل سے پریشان لکشمی نارائن نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایریا ہاسپٹل پتانچیرو پہنچایا گیا۔ اسموک الارم میں خرابی کے باعث بنگلور سے مالدیپ جانے والی گو فرسٹ فلائٹ کی تمل ناڈو کے کوئمبتور میں ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ الارم نے کام نہیں کیا کیونکہ انجن زیادہ گرم ہو گئے تھے۔ انجینئرز نے کہا کہ طیارہ پرواز بھرنے کے قابل تھا لیکن الارم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ بنگلور سے اڑان بھرنے کے ایک گھنٹہ بعد الارم نہ بجنے پر پائلٹ نے کوئمبتور ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ طیارہ جمعہ کو دوپہر 12:57 پر کوئمبتور ہوائی اڈے پر بحفاظت اترا۔ بی جے پی قائدین کو آج کل قوم پرستی کے دورے پڑ رہے ہیں، جبکہ آزادی کی جنگ میں ان کے بزرگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی، بلکہ معافی نامے لکھ کر دیے تھے۔ اب قوم پرستی کے نام پر ان کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی پارٹی کے اتراکھنڈ سربراہ مہندرا بھٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ جن گھروں پر قومی پرچم نظر نہ آئے ان کی تصاویر لی جائیں۔ ان کے اس بیان پر ہر جانب سے تنقیدیں شروع ہوئیں تو انہوں نے اپنا بیان تبدیل کر دیا، جبکہ انہوں نے اسی ماہ کی 10 تاریخ کو ہلدوانی کے مقام پر اس طرح کا متنازعہ تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ اپنے گھروں پر قومی پرچم نہیں لہراتے ان پر بھروسہ نہ کیا جائے، اور پارٹی کارکنوں کو چاہیے کہ وہ ایسے گھروں کی تصاویر لے کر انہیں دیں۔ ان کے الفاظ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس پر تنقیدوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ ترنمول کانگریس میں رکن پارلیمان سوگت رائے نے کہا کہ وہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور TMC سربراہ ممتا بنرجی کو 2024 کے عام انتخابات میں وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر اعلان کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کریں گی۔
انہوں نے کہا کہ ممتا بنرجی کو اپوزیشن کے مشترکہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایم سی قائدین آئندہ 2 سالوں میں اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا کام کریں گے۔ ویسے تو اپوزیشن میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے علاوہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بہترین تحقیقی صلاحیتوں کی بنیاد پر وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل نظر آتے ہیں۔ اب اس میں مزید ایک اضافہ، ممتا بنرجی کا نام بھی اس دوڑ میں شامل نظر آتا ہے۔ قائدین بے شک اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون قربانی دینے تیار ہے اور کون اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کو ناکام بنائے گا۔ آنے والے چند دنوں میں مطلب بالکل صاف ہو سکتا ہے۔ ابھی اس میں تمل ناڈو کے اسٹالن کے نام کو پیش نہیں کیا گیا۔ جالنا شہر میں بڑی تعداد میں کاریں داخل ہوئیں اور 100 سے زائد کاروں نے بیک وقت شہر کا چکر لگایا۔ ان کی نظر راہل ویٹس انجلی کے اسٹیکرز پر چسپاں تھی پڑی اور وہ ایک بارات کے طور پر گھر میں داخل ہوئے اور تلاشی لے کر کروڑوں کے غیر محسوب دولت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ انکم ٹیکس افسران گزشتہ چند ہفتوں سے بڑے تاجروں کے گھروں پر اچانک چھاپے مار کر تلاشی لے رہے ہیں اور غیر محسوب دولت کو اپنی تحویل میں لے رہے ہیں۔ ان کے طرز عمل قومی مباحث کا موضوع بنا ہے۔ ڈرونز کولکتہ یادگار پر پرواز کرتے دکھائی دیے۔ کولکتہ میں یوم آزادی کی تقریبات سے قبل 2 بنگلہ دیشی شہریوں نے وکٹوریہ میموریل پر ڈرون اڑایا۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی ہائی کمان کو فوری طور پر الرٹ جاری کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 قریبی مشتبہ افراد کو اس اطلاع پر گرفتار کیا گیا کہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بڑے کنٹینر میں لے جایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اسلحہ سے بڑے کنٹینرز برآمد کر لیے ہیں۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ یہ ہتھیار لکھنؤ میں سپلائی کیے گئے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خودکش دھماکہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع مدرسے میں ہوا، جس کے نتیجے میں طالبان کے نامور عالم دین اور افغان مدارس کے ڈائریکٹر شیخ رحیم اللہ خان حقانی جاں بحق ہو گئے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور پہلے ہی کسی حادثہ یا حملے میں اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہوا ہوگا، کیونکہ حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد اپنی مصنوعی ٹانگ میں چھپا کر لایا تھا۔ طالبان حکام کے مطابق اب تک کسی بھی گروپ نے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کا مکمل اندازہ لگایا جا سکا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ شیخ رحیم حقانی کی موت اسلامک امارات افغانستان کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی حالت کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد شدید تشویشناک ہے، جس کی تصدیق ان کی بہن کم یو جونگ نے بھی کر چکی ہے۔ کم یو جونگ نے پڑوسی ملک جنوبی کوریا پر الزام عائد کیا کہ جنوبی کورین حکام شمالی کوریا کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہماری وجہ سے پھیلا ہے۔ کم یو جونگ نے متنبہ کیا کہ اگر جنوبی کوریا شمالی کوریا کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند نہیں کیا تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا نے گیس کے غباروں کے ذریعے سرحد کے اس پار پمفلٹ گرائے اور اس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا کہ شمالی کوریا کرونا وائرس میں پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کی نگرانی ادارے IAEA کے سربراہ نے بیان میں کہا کہ جنوبی مشرقی یوکرین میں زایورپزھیا جوہری پلانٹ کے قریب جنگ ایک سنگین صورتحال کو آشکار کرتی ہے۔ انہوں نے فریقین سے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ IAEA کے زایورپزھیا میں مشین چلانے کی اجازت دی جائے۔ روس اور یوکرین کے افراد نے جوہری پلانٹ کے قریب
جنگ کے دوران ایک دوسرے پر گولہ باری کی ہے۔ فریقین کا کہنا ہے کہ پلانٹ میں تابکار مواد کے ذخیرہ کرنے والے علاقے کے قریب 5 راکٹ گرے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس کیس سے متعلق معلومات رکھنے والے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایف بی آئی نے جوہری ہتھیاروں سے متعلق انتہائی قیمتی ڈاکیومنٹس کی تلاشی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، تاہم یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈاکیومنٹس امریکی ہتھیاروں سے متعلق تھے یا کسی اور ملک سے متعلق تھے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ایف بی آئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا میں واقع رہائش گاہ پر چھاپہ مارا تھا، جبکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خاندانی کاروبار سرگرمیوں کی سول تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران ٹرمپ خاندان کے کاروبار لین دین میں بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل کینٹ میکنزی کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا غلطی تھی، لیکن افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا میرا فیصلہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری رائے میں امریکی افواج کو افغانستان میں رکھنا چاہیے تھا۔ میرا کہنا تھا کہ 2500 امریکی فوجی اہلکاروں کا ایک ساتھ مکمل انخلا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ امریکی فوج ہٹے گی تو افغانستان کی حکومت گر جائے گی۔ افغانستان میں شکست کے سب سے اہم وجہ دوحہ معاہدہ، دوحہ امن عمل بنے۔ افغان حکومت کو ہمارے جانے کا یقین ہو گیا تھا، جو ان کی شکست کا سبب بنا۔ شکست کا الزام افغانستان میں موجود امریکی کمانڈرز پر لگانا آسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ افغان حکومت اور امریکی حکومت کی ناکامی تھی۔